যে দ্রব্য মতে সমর্পিব সে দ্রব্য কেবে না ভঞ্জিব সে দ্রব্য কেবে না ভঞ্জিব সে দ্রব্য কেবে না ভঞ্জিব যে দ্রব্য মতে সমর্পিব সে দ্রব্য কেবে না ভঞ্জিব সে দ্রব্য কেবে না ভঞ্জিব সে দ্রব্য কেবে না ভঞ্জিব। আচ্ছা ভাইরা ওড়িয়া ভাগবত গীতারে কবি জগন্নাথ দাস কহিলা যে দ্রব্য মতে সমর্পিব দ্রব্য কেবে না ভঞ্জিব সেই দ্রব্যটা হেলা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য আমার যে ষড়রি পছি আম শরীর মধ্যে ত্যাগ করিকি ভগবানଙ୍କର পাଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନା କାହିଁକି ଏ ଯୋଉ ମଦମାତ୍ସ୍ୟ ଅଛି ଏ ସବୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରଷ୍ଟ ମଣିଷ ଯଦି ପାଟରେ ଯାଉଛି ଅବାଟ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଯଦି 100 ବର୍ଷ ଅଛି ତାର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। କେଡ଼େ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅର୍ଜନ କରିକି ଏ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପାଇକି ଆମେ କାହିଁକି ମନ୍ଦ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଧନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଆହୁରି ପଦେ କ'ଣ କହିଲେ ଲାଗିଥିବ ଏ ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପଦ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରେ କରିଲେ ବ୍ରଜନାରେ କରିଲେ ବ୍ରଜନାରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଏ ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଏଡ଼େ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅର୍ଜନ କରିକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ସେଇ ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ବାୟକ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ତ ବେଶୀ ହେଲାଣି ଏପଟ ସେପଟ ନ କରିକି ଏ ଧୀରସ୍ଥିର ମତରେ ଚାଲିଯିବା ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ନାଇଁ ଆମର ଯୋଉଛନ୍ତି ମା ଶାରଳା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ଏ ଲାଗିଯିବ ଖଣ୍ଡେ ନିବେଦନ ଏ କିପରି ଭାବରେ ସେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆସିବ ମା ମଙ୍ଗଳେ गिरि नंदिनी मा मंगले गिरि नंदिनी मा मंगले गिरि नंदिनी मा मंगले कौन असुविधा है? अच्छा भाई ना मेहर बाबू एवं रवींद्र विश्वाल आज्ञा कलार सम्मान करी गोटे टंका अर्पण कर मंगलमय नारायण तांकर मंगल करंतु बोलानंद सागरिक से माँ लक्ष्मी गृह सदा सर्वदा बसवास करंतु बोलानंद सागरिक दुर्गा दुर्गावती नाथ पुओ झील सपरिवार कल्याण करंतु बोलानंद सागरिक।
अच्छा बायक आज्ञा तान मान पड़ुथिला समय रे काई तमे एपट से पढौछ कहिलो से पट होउछ काई की हां गता घात लात ए झगड़ा लागोनी काई एमती होछ तमे यार के पले हे माने कोन आइला हां होइरे सुन आमर प्रधानमंत्री हेले नरेंद्र मोदी नहीं तांकर जदी किछि हेई जाए कहारो किछि जीवनी आ तू मरि गले कोन असुविधा हबो कोन असुविधा अछि कहले ओइ जदी मरि जिमी बेला मोर मां बापार मुड़मुड़बा के तू मरि गले असुविधा हबो सतरे बायक आज्ञा एटा तो असु मरि गले तोर मुड़मुड़बा के हां हां ए के अच्छा जे तोर 3 लोग फोन करी को मोर मां हां मोर बुआ औ ओ हती आगो मरि गले मुड़मुड़बा के ए मुड़मुड़बा हां मुड़बार के अछन जे की আছে तार मां मुड़मुड़ले केनता दिसबाबो केड़े सुंदर दिसबा क्या थी लगवा बोल वाले ठीक है बसी जो नहीं भल है बाबू अच्छा धन सेटा झियो पिलार काम न हो बुझिलो झगड़ा झंटी न होई कि सुंदर भाबरे पाला करबा ए केनता होती सब अच्छा धन चली गला मांग पर वंदना आज से मंगला सिकी ए आस्थान ऊपर विराजमान कले हेले धन रे ए सब पाला वाला मानकर परंपरा अनुଯାयी ए लागि थिबो गोटे मंगलाचरण अच्छा मंगल चित्ताचरण तेनु करी मंगलाचरण जदी मंगलाचरण न करिबा हेले कार्यटा सिद्धि परिबनी तेनु करी लागि था गोटे मंगलाचरण अच्छा भाईना ए जो संसारटा देखुछ एई होछ गोटे माया संसार एई माया संसार तरिबा कहले ए मानव स्वर मुक्ति पाइबा कहले हमको कोन करबा को पड़िबो काना से प्रभुंकर नाम को आश्रय करबा को पड़िबो जदी प्रभुंकर नाम को आश्रय न करबा ए प्रभुंकर नाम को गायन न करबा ए केबे हेले मानव स्वर मुक्ति पाइबा नहीं तेनु करी भागवत गीतारे कवि जगन्नाथ दास बदे कहले कोन कहले अरे अनेक जन्म तपवाले आहा तपवाले भागवत गीतारे कवि जगन्नाथ दास कहले ए अनेक जन्म तप बोले जात मानव होइतले अनेक जन्म तप बोले मनुष्य जन्मटा प्राप्त होइताय तणु करी भगवान मध्य कहନ୍ତି समस्त जीव ठार श्रेष्ठ जन्म हैला के मानव जन्म तणु करी मानव जन्म का क्या दुर्लभ जन्म बोले कहନ୍ତି हां हां 84 लाख जोनी रे घंटी की जीवटा केते पुण्य फल अर्जन करी की ए भ्रमण करी परिशेष रे जेते बेले जीवटा आज्ञा माता गर्भ रे स्थान पाइला अच्छा बायक आज्ञा माता गर्भ हैला गोटे नरक कुंड संगे समान जेते बेले माता गर्भ रे जीवटा आज्ञा संचार होछि अच्छा ए धीरे धीरे माता गर्भ रे आज्ञा बढ़िबारे लागिला कष्ट जंत्रणा पाई की जुड़ा हाथ करी की प्रभु नारायण को ध्यान करूछि ए कोन कहूछि हे प्रभु नारायण मते नरक कुंड रो उद्धार कर जेते बेले माता गर्भ जात है कि मर्त्य मंडल रे पड़ी हे प्रभु अवश्य तोर नाम को गायन करिबी जेते बेले माता गर्भ जात है कि जीवटा मर्त्य मंडल रे पड़िला ए सब किछि मनरु पसंद देला तेणु करी ए चेता पुरुष मूढ़ मन को पदे बहिला गाना कहला अरे माता गर्भ थिला बेले विष्णु जप थिलो अरे माता गर्भ जात हैला परे ए प्रभु नाम पासुरिलो आहा सीधा धी भिक भिक पाई मन तोर जीव
এই সংসারটা হচ্ছে গোটে মায়া মায়া সংসার। এই সংসার মধ্যে যাহা দেখুଛୁ মা বাপা ভাই বন্ধু কেহি মধ্য কেହି নୁହନ୍ତି। ଭାଇକୁ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଯିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉପରି କର୍ମ କରିବ ଅବଶ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ କରି ତୋର ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁକୁ ଚାଲିକି ଏ ମନସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଲିଯୁଗ। ଏ କଲିଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଭଲର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ କଥା କହିବ ଏ ଲୋକ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବେନି ନାଇଁ। ଏ ମାୟା ସଂସାରରେ କଲିଯୁଗରେ ପଡିକି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଆରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ କୁତୁହ ଦେହରେ ବହି ଦିନ ବିତାଇଲୁ ମଦ ମାଂସ ଖାଇ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ କୁତୁହ ଦେହରେ ବହି ଦିନ ବିତାଇଲୁ ମଦ ମାଂସ ଖାଇ। ପାଖଣ୍ଡ ପରାଏ ତୁହି କରିଲୁ କର୍ମ ଭାଇ ବଡ଼ କରିଲୁ କର୍ମ। କର୍ମର ଫଳ ଯେ କେବେ ବୁଝାଣ କର୍ମର ଫଳ ଯେ ଦିନେ ଭୋଗି ପୋଷାଣ। ଭିକ ଭିକ ଭାଇ ମନ ତୋର ଜୀବନ ଦିନେ ହେଲେ ନ ଭୋଜିଲୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଆଜ୍ଞା 24 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ ସମୟ ଅଛି ନାଇଁ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି। ଲୋକ ମଦ ମାଛ ଖାଇକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ପଛେ ଏ ଦିନକୁ ଥରେ ହେଲେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଜପିବେନି ଆଉ ଜପିବେନି। भाटी साल बोलते थे बचार कथा नहीं जपा कथा रे काना अछि सजुग में दूध मिले द्वापर में घी कलिजुग में दारू मिले खुट खुट कर पी वाला अब के न जपी सते ओली दिबे एरा सत कथा। हां सत्य जुग रे मिलुथिला गोरस द्वापर रे दही घियो कली रे मिलिला मद नहीं। ए मद माछ खाई की मणिसर सब बुद्धिटा भ्रष्ट होई गला। नाली नाली जेकरे उल्लू था नहीं ए मारे मद दरे दरिद्र हबो बोलो तने करी एबे समय अछि रे मनसी प्रभुଙ୍କର नामକୁ आशा लागि थिवा के मंगलाचरण श्लोकाटी एक कस्तम सोली मृगय भसयम नीलकंठ एक कहावाणी कुल पशुपति देवेंद्र स्वामी सुंदरा एना सर्वप्रचलित कथम वेदये शिवाय अरे दक्षरण्य प्रतिहत वच ए पद्म चंद्रचूड़ा हे पादुब चंद्रचूड़ हेले देवदेव महादेव सेही देवदेव महादेव सेही मां पार्वती एही ग्रामर गुणत्या प्रजागण आबल वृद्ध वनिता तथा उपस्थित दर्शक दर्शिका पाठक पाठिका हमर जो छथि जजमान करता एही ग्रामर वार्ड मेंबर सरपंच समस्तंकर मंगल करंतु बोलानंद सागरे को बार हरि हरि बोला जे जहां मनरे कल्पना करछथि पूर्ण करंतु श्रीमान सत्यनारायण बोलानंद सागरे को बार हरि हरि बोला। अच्छा भाईना हो चली गला मंगलाचरण। अच्छा धीर स्थिर मतरे दिया जीव सोहार अलंकार बोले दे दू नहीं हो लागि थिबो आसु सर्वप्रथमे हो मां मानंको हुले हुली मागिबा हो ठीक अछि काहे के जानि छो कि ए ग्रामर मंगल पई हो छुआ पिला समस्तंकर मंगल पई लागि थिबो आज्ञा हुले हुली आसीबो आसु अरे मां गो मासी माने ए करू छियली ए करू आछि आली मां गो ए करू छियली तुमको दया करिबा प्रभु मन माली प्रभु मन माली मां गो प्रभु मन माली तुम पोछियो करे सब बढ़िबा ए आयु सब बढ़िबा
ଆଚ୍ଛା ଗୌତମ ଭାଇନା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ମାନେ ହୁଲହୁଲି ଦେଲେ। ଗର୍ଜୁ છે તલહાર કે ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମାତୃଶକ୍ତି ଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମାତୃଶକ୍ତି ଆଗରେ ହଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି କାମ ଦେବନି। ତେଣୁକରି ମା ମାନଙ୍କର ହୁଲହୁଲି ତ ଗଲା, ଏବେ ପଡିବ ପାଲି ଦାଦା ଭାଇ ମାନଙ୍କର। ଦେଖିବା କେତେ ହରିବୋଲ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ପାର୍ଟି ଦେଖଲ ତ କେନ୍ତା ଦେଲେ ଯେ ଇହାରେ ତୁମର ପାର୍ଟି ଦେଖମା ଆସିବ। ଏ ଦାଦା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଏକଟି ନମସ୍କାର ହୋ, କୋଟି ନମସ୍କାର। ଆନନ୍ଦରେ ଦାଦା ଭାଇ ହରି ହରି ବୋଲ ହୋ। ସେଇପରି କହିବନି। ତାହେଲେ ତୁମେ ବଡ, କିଏ କହିଲା ତୁମେ ବଡ ବୋଲି? ହଁ 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 ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ବଡ ହେଲ କହିଲ? ହଁ ଏ ସେଇପରି ନୁହଁ, ମା ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ବଡ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଏ ମୁଁ ଠିକ ହିସାବରେ ମାଗିଛି ବୁଝିଲ, କାହିଁକି ଜାଣିନେ? ହଁ ଏ ମା ନ ହେବେ ଆଉ କଣ ହେବେ? ମୂର୍ଖ। ଏ ସେଇପରି କଥା କହିବନି ବୁଝିଲ। ତମେ କେମିତି ବଡ ହେଲ ସେଇ କଥା କହ। ଆରେ ଭାଇନା ଆମର ଯୋଉ କୁନା କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଥାଉ ଟିକେ କରତାଲି। ଆସିବ ତମର ସଢୁ ଏଟା। হয় হয় তুমি তো আগ ভাই ভাই হউছিল। হ্যাঁ কেন হো সতে হো আনি পকেছ হো বেড়া লাজু সব সড়ু না বল হো। হ্যাঁ হ্যাঁ কাকে আর তমকে যে हाँ तमके छानी देबे। तमको पहला हरि बोला होला होली एवं कोना कोनी भाई भौणी पाई लागि थबो करताली। अच्छा अच्छा ए करू अछि अली गो करू अछि अली हरि बोला होला होले दियो करताली हो दियो करताली। अरे भाईना हरि बोला हुला हुली जेते दूर जाए गौहत्या ब्रह्महत्या छाड़ी न पलाई लागि थाउ गोटे भजन। तापरे परे आगो को आगे। अच्छा अच्छा